Kita sambung sesi pembelajaran kita untuk subtopik yang seterusnya, iaitu carpal tunnel syndrome ataupun dalam singkatannya adalah CTS, di mana dalam CTS ini adalah berkaitan dengan masalah kesihatan yang link to the use of the smaller handheld vibrating tools, dan ianya arise due to the pressure on the median nerve. Median nerve ni kalau ikutkan di tengah-tengah inilah, di antara di pergelangan tangan, and the tissue around the median nerve swell and press on the nerve. Ianya membengkak, otot di pergelangan tangan ini membengkak dan ianya menekan saluran darah yang masuk ke tangan pekerja lah, ataupun tangan seseorang yang menggunakan handheld power equipment. And then due to the repetitive motion of the wrist or fingers, using a small vibrating handheld tool like pneumatic screwdriver, computer keyboard and cash register. Somehow ianya ada berkaitan sedikit lah berkenaan dengan ergonomics. So kena pastikan bahawa tiada forceful exertion dan tiada we call it the contact, the direct contact ataupun pinpoint pressure contact, because ianya boleh menyebabkan ergonomic issue. And then forceful motion of the wrist using a wrench, forceful gripping, pinching, flexing with the wrist bend upward, downward or sideways. Yang ini adalah lebih kepada ilmu ergonomics, forceful motion. Okey, dan kalau ikutkan daripada gambar rajah, yang ini yang tadi saya tunjukkan kepada para pelajar, di mana ada otot ataupun ligamen yang menekan kepada saluran darah. Yang ini saluran darah. Ingat kita punya badan kita kalau nak berfungsi mesti ada saluran darah. Dan median nerve is compressed at the wrist, resulting in the numbness of pain. Jadinya seorang itu akan rasa susah untuk menggerakkan pergelangan tangan mereka lah, yang disebabkan oleh compression effect. And the median nerve carries signal from the brain to control the action of the fingers and hand. And the thumb, index, middle and ring finger are under the control of the median nerve. Sebab tu kalau penting sekali sebenarnya saluran darah ini ataupun nerve inilah yang menggerakkan kita punya jari lah. Kalau ianya telah dimampatkan, jadinya ia tidak boleh bergerak, dan tangan kita akan rasa macam kaku. Okey, dan cara bagaimana treatmentnya, bagaimana seorang medical practitioner itu menjalankan ataupun memulihkan kembali pekerja yang telah mengalami carpal tunnel syndrome. Ianya mesti melalui pembedahan. There is no option, no choice. Surgery may required to release the compressed median nerve, dengan cara memotong, sebab apa, dah terlampau keras sangat dia punya tendon ataupun otot yang menekan median nerve. The open release procedure involve simply cutting the transverse carpal ligament. Ligament inilah yang telah keras ataupun yang kompres, yang menekan. Jadinya bila dia potong, potong, dan saluran darah ataupun nerve tersebut akan kembali normal semula lah. Tapi kena ingat lah, ianya akan mengambil masa yang lama, ianya akan mengambil tempoh yang lama untuk pulih kembali, disebabkan telah seorang pekerja itu dah mengalami, kalau tanya saya, ianya adalah kecacatan kekal lah, sebab kita dah potong transverse carpal ligament. Okey, and then bagaimana daripada sudut pandangan pengurusan, bagaimana kita nak mengawal, menguruskan ataupun memastikan bahawa tempat kerja kita risiko hand arm vibration ini rendah ataupun sederhana, which is management punya plan lah. Dan first of all, management kena ada risk management process, di mana mesti ada kena buat identification of source, mesti ada safety officer ataupun safety practitioner ataupun vibration conservation administrator yang akan menjalankan identification process, di mana kena kenal pasti okey, peralatan di tempat kerja mana yang menghasilkan vibration. To be specific is hand arm vibration. And then the next step adalah assess the exposure. Assess the exposure ni sama ada, kalau initially yes, mungkin majikan boleh menggunakan kualitatif punya approach, tapi somehow untuk mendapatkan keputusan atau untuk mendapatkan pengukuran yang
accurate. Mereka hendaklah menggunakan quantitative assessment, iaitu mereka hendaklah memasang ataupun menjalankan risk assessment dengan menggunakan equipment yang kita kenali sebagai human vibration meter. Dan seterusnya, apabila assessment telah dibuat dan assessor akan bagi recommendation ataupun ataupun dari sudut kawalan, ianya merujuk kepada hierarchy of control. Jika ianya tidak boleh di-eliminate, ianya akan digantikan. Jika ianya tidak boleh digantikan, ianya akan di-isolate. Basically, apa yang saya nampak industri punya approach, mereka lagi prefer untuk go for the fourth hierarchy of control, which is engineering control. Dan jika not practicable, so mereka akan menjalankan administration control. Dan terakhir adalah menggunakan PPE, personal protective equipment. Untuk case and arm vibration ini, kebiasaannya pekerja akan dibekalkan dengan anti-vibration glove. Okey, dan seterusnya, bila dah implement control as far as practicable, the next things adalah to monitor and re-evaluate again. Either selepas penambahbaikan dibuat, yang ini dari segi interview ataupun observation kepada pekerja yang menggunakan peralatan, tanya mereka bagaimana bila sama adakah tangannya akan rasa kebas lagi ke, ataupun ada rasa numbness lagi pun, ataupun ada merasa tingling pada jari, iaitu kita dapat feedback daripada pekerja apabila implement the control. Dan kena ingat, bila ada any changes of the process, any changes of the work activities yang menggunakan handheld vibrating equipment, so kena re-identify balik dan seterusnya kena assess exposure. Dan proses tersebut basically ianya adalah dalam bentuk cycle until ruang kerja tersebut bebas ataupun minimize dari hazard hand arm vibration. Okey, dan yang ini adalah contoh bagaimana untuk eliminate, straight away eliminate. Yang ini adalah best practice approach. Best practice means di international ataupun di luar negara, mereka menggunakan remote control vibratory plate. Operator vibration exposure is totally zero. Dah tiada lagi pendedahan terhadap getaran. Sebab apa? Mereka mengawal peralatan yang menekan tanah ataupun soil compactor ini dengan menggunakan remote control. So remote control ini memang yang dipegang oleh pekerja tidak mempunyai getaran. Okey, dan contoh yang kedua adalah mechanization, remove the wrist. Apa yang previously, kalau ikutkan gambar yang di sebelah kiri, manually mereka pekerja menggunakan peralatan untuk memecahkan jalan. Dan currently apa yang mereka gunakan adalah mereka menggunakan jentera untuk memecahkan jalan. Dan daripada segi optimization of working time pun very effective. Tapi somehow kena do consider juga pekerja tersebut mungkin terdedah kepada whole body vibration. Yang ini adalah contoh di mana machine mounted peak replace the hand operated breaker. Okey, dan seterusnya adalah demolition without a vibration. Previously mereka menggunakan handheld power equipment untuk memusnahkan ataupun untuk memecahkan batu, tapi a little bit time consuming jika pekerja menggunakan hydraulic crusher untuk memecahkan batu. Yang ini adalah contoh gambar lah di luar negara. Tapi somehow sekarang ni mudah, hanya menggunakan jentera-jentera yang kita boleh adaptasi menggunakan ilmu engineering knowledge, mechanization of control measure. Okey, yang ini adalah based on the legislation and standard. Macam mana basically di European nation, mereka memang dah enforce legislation. Any equipment yang menghasilkan getaran mereka perlu analyse, perlu access, and then perlu ada stiker. Yang ini kena comply dengan European nation punya regulation. If I'm not mistaken, 2004 mereka keluarkan untuk standard ataupun legislation berkenaan dengan vibration control at workplace.
Kalau ikutkan di sini pada tahun 2002, EC Vibration Protection Directive 2002, kemudian basically apa yang mereka banyak adopt, ada dua standard yang mereka adopt. First kali adalah berkaitan dengan hand arm vibration, iaitu ISO 5349, dan yang kedua adalah untuk whole body vibration adalah ISO 2631. Yang ini memang standard yang diguna pakai lah oleh industri. Kebiasaannya mereka akan refer pada those standard ni. Tapi untuk dari segi legislation dan standard di Malaysia, Department of Occupational Safety and Health, mereka telah mengeluarkan guideline of occupational vibration. If I'm not mistaken, 2003 ada guideline, dan somehow boleh follow dalam guideline DOSH ni mereka lebih adopt pada US punya standard. Mereka menggunakan threshold limit value TLV. Dan seterusnya, bagaimana standard untuk membuat pengukuran telah diterangkan juga dalam ISO 8041, Human Response to Vibration and Measuring Instrumentation. Sebab apa? Bila kita nak menjalankan suatu pengukuran, pengukuran tersebut mestilah mengikut kepada SOP yang telah ditetapkan lah, Standard Operating Procedure berdasarkan kepada ISO 8041. Okey, yang ini adalah dari dalam EC Directive 2002 ada diterangkan berkenaan dengan limitation ataupun dalam bahasa mudahnya adalah had penggunaan dari pada level of magnitude. The directive lays down the following limit value for the daily vibration exposure A8. A maksudnya adalah average, A ni adalah normal working duration. Kita regardless kalau mereka bekerja 4 jam ataupun mereka bekerja 12 jam satu hari, they must be corrected to 8 hours. Sama ada juga requirement yang cakap okey, kalau I nak kerja 4 jam, so boleh tak I keluarkan ataupun you keluarkan A4, so boleh. Semua 8 dalam 8 ni adalah hours lah, depending on hours, dan ianya adalah ada kaitan juga dengan formula perubahan kepada duration of exposure. Nanti kita akan tengoklah. Okay, based on the A8 limit value, there is a two values yang diterangkan dalam directive. First kali adalah EAV, iaitu Exposure Action Value. Untuk hand arm vibration, ianya adalah 2.5 meter per second squared, dan untuk whole body vibration adalah 0.5 meter per second squared. Yang ini untuk whole body vibration, regardless lah kalau vibrationnya expose pada back, pada body bag ataupun pada punggung ataupun pada kaki, yang itu telah dilimitkan lah, iaitu 0.5 untuk exposure action value. Tapi apa yang European Directive ini nyatakan, seorang pekerja tidak boleh lebih daripada exposure limit value ataupun ELV. Untuk hand arm vibration adalah 5 meter per second squared, and then untuk whole body vibration adalah 1.15 meter per second squared. Yang ini memang based on saya punya pengiraan lah, based on saya punya assessment yang telah saya jalankan, memang majority of the equipment akan menghasilkan vibration yang lebih daripada 5 meter per second squared. Jadinya apa yang somehow saya recommendkan kepada majikan, mereka perlu mengambil langkah-langkah tindakan lah, supaya getaran tidak akan berlakunya penyakit pekerjaan di tempat kerja mereka yang disebabkan daripada penggunaan handheld power equipment. Okey, dan apa yang dinyatakan, apa yang dimasukkan dengan EAV dan ELV. EAV adalah a daily amount of vibration exposure above which employers are required to take action to control exposure. Sebab tu dinyatakan ada action, mesti ada something action to be taken based on the hierarchy of control. Seperti yang saya nyatakan awal, iaitu kalau tak boleh gunakan engineering control, gunakan administration control. Kalau tak boleh gunakan administration control, the worst case is use PPE lah, to be specific is anti-vibration glove untuk case hand arm vibration. And then for the hand arm vibration, the EAV is a daily exposure of 2.5. Untuk A8 kena corrected to 8 hours, standardized to 8 hours reference period. And then the exposure limit value ELV is the maximum amount of vibration an employee may be exposed to on any single day. Dalam tempoh satu hari tak boleh lebih daripada 5 meter per second square.
A8 standard to 8 hours reference period as well. Same with the duration for action value. And then it represent a high risk above which employees should not be exposed, because bila lebih daripada 5 meter per second square ini memang confirm 100% pekerja boleh mengalami hand arm vibration syndrome. Okey, dan isi direktif juga pada tahun 2002, once the exposure action value is exceed, apa tindakan daripada majikan? The employer shall establish and implement a program. Basically is similar with the conservation program of the technical and the organization measure intended to reduce to a minimum exposure to the mechanical vibration, and then taking into the account in particular. Yang paling bagus sekali saya tengok kebiasaannya apa yang syarikat European Native ini buat, mereka beli alat yang low vibration, it's a low vibration technology punya device lah, di mana alat tersebut outputnya sama, objektifnya sama, tapi vibration yang terhasil ataupun yang diterima oleh pekerja rendah. Yang itu sama big company mereka mempunyai polisi vibration low vibration level. And then into the account other working method that requires less exposure to mechanical vibration. Kena tengok balik dia punya working method dia. Sama ada is it practicable. Boleh tak kita ubah dia punya working method daripada menggunakan mechanical vibration instead of macam saya tunjukkan tadi lah, sama ada boleh menggunakan hydraulic ataupun sebagainya. And then provision of the auxiliary equipment that reduce the risk of injuries, such as a protective glove or special seat. Anti-vibration glove lah untuk protective glove, dan special seat ni mudah sebab apa, saya para pelajar dah tahu dah macam mana kita nak kurangkan getaran. Kita kena play around with the value ataupun perimeter of mass and then perimeter of stiffness. And then appropriate maintenance program for the work equipment. Yang ni memang selalu saya nampak. Bila somehow a machine you are not maintaining the machine, confirm automatically memang the machine will generate a high vibration as compared to the new one. And then adequate information and training to instruct workers to use the work equipment correctly and safely. Yang ni is a part of dalam OSHA 1994 juga, ada dinyatakan salah satu tanggungjawab majikan untuk provide a training kepada penggunaan ataupun kepada hazard yang tertentu. Sebab tu kena bagi instruction training. Contohnya, okey, penggunaan alat ini maksimum adalah 3 jam. So kita kena nyatakan kepada pekerja yang itu adalah salah satu tanggungjawab majikan untuk educate the employees. And then limitation of the duration and intensity of the exposure based on the intensity. Sebab tadi kita dah tengok A8. Kalau contohnya mesin tersebut menghasilkan 2.5 meter per second square, jadinya mereka boleh bekerja dengan mesin tersebut selama 8 jam. And then work schedule with the adequate rest period. Kena ada banyak lah, intermittent mesti ada rest. Lagi banyak rest sebenarnya lagi bagus. Sebab apa, kita punya tangan, kita punya badan kita ni perlukan rest period untuk back to the normal before we continue exposed to the hazard, to vibration hazard. And then in any event, worker shall not be exposed above the exposure limit value. Sebenarnya tak boleh. Dan ialah sama ada juga yang terdedah. Bila ada yang terdedah, kena ada some action, control action lah. For example, medical surveillance, iaitu adalah part of administration control. And if this should be the case, the employer shall take immediate action to reduce exposure below the exposure limit value. So 5 meter per second square ni adalah terpakai untuk European nation. Di Malaysia belum lagi. Sebab apa, kalau ikutkan hierarchy of law, Malaysia hanya keluar guideline. Guideline ini konsepnya adalah harus lah. Boleh pekerja ikut atau boleh majikan ikut ataupun tidak boleh majikan ikut. Tapi sama ada juga majikan yang bagus mereka ikut.